आकाशवाणी पणजी हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। नागरिकांचे जिवीत सुदारपाक सरकारी नोकऱ्यो हे म्हत्वाचें साधन आसा हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिलो। आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं 19व्या रोजगार मेलाक संबोधित करतना तांणी म्हळें, कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं। तशेंच प्रधानमंत्री मोदी हांणी वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नव्यान भरती जाल्ल्या लोकांक 51,000 वयर नेमणूक पत्रां वाटली। बिहार सरकारान 21 जूनाक परतून जावपी नीट यूजी परीक्षेच्या विद्यार्थ्यां खातीर राज्य येरादारी बस सेवेवरवीं फुकट प्रवास दिवपाची घोशणा केल्या। राज्यातल्या सगळ्या नीट उमेदवारांक सरकारी बशींतल्यान फुकट प्रवास करपाक मेळटलो अशें मुखेलमंत्री सम्राट चौधरी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगलां। पेपर लिकाचो आरोप जाल्ल्यान 3 मेक जावपी ही परीक्षा रद्द जाल्ली। सध्या सीबीआय कडल्यान ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आसा। देशान आयज परतून पेट्रोल आनी डिझेलाचे दरवाड जाल्या। हे नवीन दर लिटराक 91 पैशांनी वाडल्यात। दिल्लीन पेट्रोलाचे दर 87 पैशांनी वाडून दर लिटराक 99.51 रुपया, जाल्यार डिझेलाचे दर 91 पैशांनी वाडून दर लिटराक 92.49 रुपया जाल्या। इराण संघर्शाक लागून होर्मुझ स्ट्रेटान व्यत्यय आयिल्ल्यान संवसारीक कच्च्या तेलाचे दर वाडल्यात आनी म्हूण देशान ही दरवाड जाल्या। संवसारीक अस्थिरतायेच्या काळान लेगीत भारताची आर्थीक स्थिती घट आसा आनी निर्यातूय वाडत आसा अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज सांगलें। संवसारीक परिस्थिती प्रतिकूल आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्था मजबूत आसा, जाल्यार वाडपी उत्पादन खर्चाकडल्यान शेतकऱ्यांक राखण दिवपा खातीर वाडलेल्या साऱ्याचो दर सरकारान आपल्याचेर घेतला अशेंय मंत्री गोयल हांणी सांगलें। युद्धाक लागून होर्मुझ स्ट्रेटान गेले कांय दिसा सावन बरोच व्यत्यय येता। तरी लेगीत पयल्या 76 दिसांनी किरकोळ इंधनाच्या दरान आर्थीक बदल करूंक नाशिल्ली भारत हीच संवसारांतली मुखेल अर्थवेवस्था थारला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रशिया युक्रेन झूंज आनी होर्मुझ स्ट्रेट बंद जाल्ल्यान भारताक तेलाच्या धोक्याचो सामनो करचो पडलो। सरकारान पेट्रोल आनी डिझेलाचेर केंद्रीय अबकारी कर 4 पटीन कापला। मजगतीं रशिया युक्रेन संघर्शाच्या काळानूय किरकोळ इंधनाचे दर उणे करपी भारत होच संवसारांतलो एकमेव देश आशिल्लो। आता ही एक कळोवणी। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकार पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात। उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें, ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची। ह्या अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 उशी आसा। एका कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसप आसपाक जाय। प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय। इत्सूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी अल्तिनो पणजी हांगा सादर करचो। अदीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji.gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो। हवामान। भारतीय हवामान खात्यान केरळांतल्या कांय सुवातींनी 27 मे मेरेन पावस पडपाचो अदमास काडला आनी राज्यांतल्या 9 जिल्ल्यांनी येलो अलर्ट जारी केला। केरळ, कर्नाटक, लक्षद्वीप दर्यादेगेर नुस्तेमाऱ्यांक ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखे मेरेन दर्यान वचपाचें न्हय असो सल्लो दिला। इतले मजगती हवामान खात्यान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भान खर उश्णतायेची लारां येवपाची शिटकावणी दिल्या। जाल्यार फाल्यां मेरेन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम ह्या वाठारांनी खूब व्हड पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। खेळ। IPL क्रिकेट सर्तीन आयज लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाचो खेळ पंजाब किंग्स ह्या पंगडा आड जातलो। हो खेळ लखनौन भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकनाथ स्टेडियमान जातलो। हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो। इतल्यान हे खबरापत्र सोंपलें। आमचे मुखावेले खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार। आयकुप्यानो तुमी